नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ जनवरी मास 2 तारिख शुक्रवार। आज मु नहीं आसी देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। दयाकोरी भिडियोटी संपूर्ण देखंतु एवं चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई रखंतु प्रतिदिन न्यूज अपडेट प्रथम जानिबा पाई। नुआ वर्ष रे मुख्यमंत्री को 15 सूची निर्देश ओडिया भाषा सरकारी काम भुवनेश्वर चिठी विनिमय नोटिस विज्ञप्ति ओडिया भाषा हेबो सबु प्रकार सरकारी कार्य केवल ओडिया भाषा करा जिवो। सचिवालय ब्लॉक पर्यंत समस्त अधिकारी यहाकू कड़ाकड़ी भाव पालन करने को निर्देश देइछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ए दिगरे कठोर पदक्षेप नेबाकू नुआ मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग को निर्देश देइछन्ति मुख्यमंत्री। 2027 सुधा गड़िब बुलेट ट्रेन नुआदिल्ली 2027 सुधा देश को मिल प्रथम बुलेट ट्रेन 2027 अगस्ट रे देश में गड़िब एभली हाईस्पीड ट्रेन। केंद्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार एने घोषणा करिसेंति। रायरंगपुर रे इग्नोर आंचलिक केंद्र लोकार्पित। रायरंगपुर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर इग्नो आंचलिक केंद्र और कौशल केंद्र को वर्चुआल माध्यम उद्घाटन करिसेंति। यह कार्यक्रम रे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्र दक्षता विकास और उद्यमिता राष्ट्रपति जयंत चौधरी, इग्नो को कुलपति प्रोफेसर उमा कंजिलाल प्रमुख मंचर उपस्थित थिले। नुआ वर्ष उत्सव रे विस्फोरण स्विट्जरलैंड रे 40 मृत 115 आहत। नुआ वर्ष को स्वागत पर बेस हसखुशी चली नाच गीत मन भरी मुहूर्त को करुथिले उपभोग, किंतु हस खुशी यही रंगीन आसन अचानक चित्कार और क्रंदन भरीगला। चाहू चाहू सबू होईगला छारखार। भयंकर विस्फोरण लिभिगला 40 जीवन दीप। एणिकी ऑनलाइन रे युक्त 2 सर्टिफिकेट भुवनेश्वर एणिकी युक्त 2 सर्टिफिकेट पाई दौड़ा पड़ोनी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय ऑनलाइन रे आवेदन कले मिलिबो। एही नुआ व्यवस्था द्वारा दूरवर्ती अंचलर छात्र छात्री विशेष उपकृत हेबे। राज्यर 18 जिले में चली धान संग्रह। चाषी अकाउंट को गलानी 2566 कोटी। राज्यर 18 जिले में चली धान संग्रह। एजावत ए समस्त जिलूर मोट 2,49,888 जन चाषी 11,10,602 मेट्रिक टन धान संग्रह करा जाइछि। एथिसह धान क्विंटाल पिछा सर्वनिम्न सहायक मूल्य बाबद को 1961 कोटी एवं इनपुट सहायता बाबद को 605 कोटी मिसाई प्राय 2,566 कोटी टंका चाषी अकाउंट को पठा जाइछि। धान बिक्रीर 48 घंटा मध्य यही अर्थराशि चाषी अकाउंट को प्रदान करा जाउछि। ईरान रे तेजिला विक्षोभ 3 मृत। ईरान रे आर्थिक संकट विरोध में आरंभ होइतिबा विक्षोभ आज चतुर्थ दिन में पहुंची। बड़ बड़ सहर रे हजार हजार लोक रास्ता को ओह्लाई विक्षोभ प्रदर्शन करुथिला बेले यह एबे ग्रामांचल को व्यापीछि। सेठारे लोके रास्ता को ओह्लाइछन्ति। केतेक स्थान रे पुलिस एवं विक्षोभकारी मध्य संघर्ष घटी। एथिरे जड़े पुलिस कर्मी समेत 3 जनकर मृत्यु घटिथिबा बेले अन्य 13 जन आहत होइछन्ति। इंदौर रे दूषित पानी पी 14 मृत। पाइप लीक रु दूषित होइतिला पानी। मध्य प्रदेश इंदौर स्थित भागीरथपुरा रे दूषित पानी घातक साजिछि। ए पर्यंत यह 14 मुंड नहीं सारिलाणी। सत्य घटना स्थानीय मराठी मल्हला रे जड़े 6 मासर शिशु आखि बुझी। दूषित पानी ही तार मृत्युर कारण होइतबा कुहा जाउछि। आज ठारू युक्त 2 प्रैक्टिकल आरंभ 2.5 लाख पिला परीक्षा देबे। भुवनेश्वर शुक्रवार ठारू उच्च
ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CHSE ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ବିଜ୍ଞାନରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରୁଥିବା 1,32,000 ପିଲାଙ୍କ ସମେତ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଆଉ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ମୋଟ 2,35,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେବେ। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି CHSE ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଚାଦର ତଳେ ଓଡ଼ିଶା। ନୂଆବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଆଖି ଖୋଲିଲା ପୂର୍ବରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। 50 ମିଟର ଯାଏଁ କିଛି ବି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲାନି। ଦିନ 12ଟା ବିତିଲା ତଥାପି ପାଗ ଫିଟିଲାନି। ଦିନବେଳା ଥଣ୍ଡା କାଲୁଆ ପାଗ ଲାଗି ରହିଲା। ରାଜଧାନୀରେ ପାରଦ 20 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଥିଲା। ସକାଳୁ ବିମାନ, ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଲା କୁହୁଡ଼ି। ନୂଆବର୍ଷରେ ଫସର ଫାଟିଲା ବଣଭୋଜି। ମିରିଗିସିଙ୍ଗା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟରେ 21 ହାତୀ। ଯୋଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ମିରିଗିସିଙ୍ଗା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ନିକଟରେ 21 ଟିକିଆ ହାତୀର ଚଳପ୍ରଚଳ। ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ଭୟରେ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଗୁରୁବାର ଥିବାରୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, ତଥାପି ହାତୀ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 10,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ। ନରଣପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ନରଣପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ବିଜେଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ମହେଶ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କ ତଥା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚତମ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଲକୋଇ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଗଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତାର ଉତ୍ପାତ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗିଲା 4ରୁ ଅଧିକ ଘର। ତେଲକୋଇ ବନାଞ୍ଚଳ ପଡ଼ାଙ୍କ ବିଟ ଆକୁଳ ଗ୍ରାମରେ ଗଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତାହାତୀର ଉତ୍ପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଗଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଆସି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଗ୍ରାମର ବୈଷ୍ଣବ ପାତ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଉମାଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ହାତୀ ଧାନ ଖାଇ ଦେଇଛି। ସେହିପରି କନ୍ତଲେଇ ଦାନ୍ତିଆ ସାହିର ଅର୍ଜୁନ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ହାତୀ ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବଂ 6ରୁ ଚିଲିକା ପକ୍ଷୀ ମହୋତ୍ସବ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ 6ରୁ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ 6ଠ ଜାତୀୟ ଚିଲିକା ପକ୍ଷୀ ମହୋତ୍ସବ 2026 ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ପରିଦର୍ଶନ ତଥା ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଏବଂ ନଳବଣ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀ ଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।